Hello students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bara aru aji ami discuss koribole goi asu unit 2 last topic hetu hol application of plant anatomy in pharmacognosy. Mane amar medical field ot kenekeno amar plant anatomy knowledge help koribo belek important compounds discover koribole aru jodi kisuman important compounds di ami kiba medicine bonai asu he compounds tu jate mixing nai asol real plantor pra hekhini uliai pela tumar juntu product bonise hetu authentic hoy he bostu bilak ami gutekhini study kori pelai bhalke ami safe thakibo paru he gutekhini ami plant anatomy knowledge thakile he koribo parim so plant anatomy kenekenu help kore in pharmacognosy ba medicinal fieldot he bostuto aji classot ami discuss korim so prothom swa je ami jodi kisuman secretory structures study koribo paru plant anatomy helpot jeneke ami pau je kisuman glands and trichomes thake kisuman glands aru trichomes kisuman plants ot thake junbila keneki essential oil store kori rakhe aru belek therapeutic compounds ta store kori rakhe example or khetrot tumi jodi swa mentha leaves tat kisuman glandular trichomes ase june neki menthol produce কৰে আৰু হেতু আমি কফ সিরাপত ইউজ কৰো দেখিছানে এতিয়া যদি আমি মেন্থা লিপছৰ এনাটমি একচুয়াল নেজানুৱে তেতিয়া আমি কেনেকে জানিম যে একচুয়ালি মেন্থা লিপত কি আছিল মেন্থল আছিল আমি কেনেকে জানিম আৰু মেন্থলটো পাই পেলাই আমি কেনেকে এক্সট্ৰাক্ট কৰিলো হয় সো প্ৰপাৰ প্লান্ট এনাটমি নলেজ থাকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যাতে আমি নতুন প্লান্টৰ পৰা বেলেগ ইম্পৰ্টেন্ট ফাইটোকেমিক্যাল এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰো আৰু সেই ফাইটোকেমিক্যালস খিনি আমি হিউম্যান কাইন্ডৰ কাৰণে নতুন মেডিসিন তৈয়াৰ কৰাত হেল্প কৰিব পাৰো Okay, next আমি যদি চাও examination of roots and rhizomes আমি বহুতো প্লান্টৰ roots আৰু rhizome যদি anatomy study কৰো তেতিয়া পাম যে actually roots আৰু rhizomes তো বহুত phytochemical constituent থাকে for example যদি আমি চাও roots and trichomes are often the primary source of medicinal compounds example যদি চাও Rolfia serpentina এটো এটা plant species যত নেকি আমি reserpine পাও তাত আৰু এটো আমি কেনেকে পাও is identified by secondary xylem and phloem arrangement Okay, next point to swa identification of fibers bohutu plantot fibers thake anatomical structure ami jodi study koru tetia ami dekha pam je fibers are very important junbila fibers ami extract koribo paru hebilak ami bandage bonuat help koribo paru belek textiles ot use koribo paru with medicinal properties kisuman bandage ase jot neki already plantor medicinal properties to thakibo aru hei tenekwa bandage ba tenekwa fiber jodi ami plantor para extract koribo paru because we have the proper anatomical knowledge of that plant tetia ami bohutu bostu ami invent koribo parim for the humankind okay for example jodi sao flaxor pura ulia par etu linum euctatissimum flax juntu flax likhiba direct flax provides fibers and seeds that are rich in omega 3 fatty acids omega 3 fatty acid is very important ami leaves or study koriu bahut bostu identify koribo paro jeneke leaves are rich in bioactive compounds like alkaloids or flavonoids for example digitalis purpurea leaves used for heart medication or karone use kora hoy etor to leafer anatomy to jana to very important are identified by epidermal structure and vascular arrangement so leafer je anatomy kunubai discuss study kori asile leafer parts bilak sai asile tetia dekhila je oh actually alkaloids or flavonoids present ase ei leaf tur bitor so teneke tarpra kisuman compound uliai loi ami heart or medicine hisabe use kori asu etia bark study koribo paru ami so bohutu barkot ki thake they are the source of tannins alkaloids resins aru hebilak ami use koru for traditional medicines for treating diarrhea example of khetrot jodi swa oak quercus jak oak buli koy tar barkot bohutu important phytochemicals thake traditional medicine banabo para diarrhea karone okay finally importance of plant anatomy in pharmacognosy keneke importance to your anatomy plant anatomy keneke importance palu je authenticity eta die prevents the use of incorrect or harmful plant materials eke nisna dekhibole plant dalor hoytu compound bilak eke nulabo pare kisumane toxic plant ki toxic compound uliya dibo pare to proper anatomy knowledge nuha ke tumaloke ebilak naza uliabo nwariba hebilak deduce koribo nwariba results bilak to authenticity eta maintain kore quality assurance die ensures that drug meets safety and efficacy standard quality to kenoka proper plant
কোনডাল প্লান্ট কোনটো ৰিজনৰ পৰা আহিলে কিমান ধৰণৰ হাই কোৱালিটি ফাইটোকেমিকেলটো পাম বা কিছুমান প্লান্ট যদি এটা লো লাইং এৰিয়াছ আছে তাৰ কন্টেন্টটো বেছি হ'ব নে কম হ'ব তো এইবিলাক বস্তু প্ৰপাৰ এনাটমি আমাৰ নলেজ থাকিলে আমি গম পাম স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এস্টাবলিশেস বেঞ্চমার্ক ফর প্রিপারেশন এন্ড প্রসেসিং অফ হার্বাল মেডিসিনস আমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰাত হেল্প হ'ব পাৰে হয়নে হেল্প কৰিব পাৰো কিবা এটা মেডিসিন আমি স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰি আছো উইথ প্ৰপাৰ প্লান এন্ড নলেজ ইকোনমিক ভ্যালু প্ৰটেক্টস এগেইনষ্ট ফ্ৰড এন্ড এনশিওরস কনজিউমার ট্রাস্ট ইন হার্বাল প্ৰডাক্টস সো ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা প্ৰডাক্ট কোনবা এটা কোম্পানীয়ে বনাই আছে আৰু সেই প্ৰডাক্টটো ফৰ এক্সাম্পল কৈছে যে নাই আমি তুলসীৰ পৰা ওলোৱা কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কম্পাউণ্ড এটো বনাই আছো এতিয়া এই কম্পাউণ্ডটোত একচুয়াল তুলসীৰ পৰা ওলোৱা সেই মেডিসিনাল যোনটো কেমিক্যাল আছে হেতু আছে নে নাই বা একচুয়ালি তুলসীত হেতু মেডিসিন পোৱা যায় নে না জানে এনেহে হেতে তোমাক ঠগি আছে সো হেবিলাক তোমালকে কেনেকে জানিবা থ্ৰু প্ৰপাৰ এনাটমিক্যাল নলেজ তাৰ ইকোনমিক ভ্যালু তোমাৰ ইকোনমিক ভ্যালু ক্ৰিয়েট কৰাত হেল্প কৰিব পাৰে প্লান্ট এনাটমি ওকে ফাইনালি সাইন্টিফিক ভ্যালিডেশন strengthens the credibility of traditional medicine with anatomical evidence তোমার প্রপার এভিডেন্স যদি আছে সেই প্লান্টডালৰ যে একচুয়ালি মোৰ এই প্ৰপাৰ এভিডেন্স এই এনেকুৱা এনাটমিক্যাল ফিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত হেতু ৰিসাৰ্পিংটো পোৱা যাব ইয়াত হেতু এলকালয়েড পোৱা যাব হেতু ফ্লেভনয়েড পোৱা যাব সেই কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট কৰি পেলাই এনেকুৱা মেডিসিন বনাব পাৰিছো সো ইট গিভস ইউ এ সাইন্টিফিক ভ্যালিডেশন তোমাৰ যদি প্ৰপাৰ এনাটমিক্যাল knowledge plus anatomical documents adult planter উপৰত আছে so this was all about your plant anatomy application in pharmacognosy I hope তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে of course you will like the video subscribe আৰু share কৰিবা লগৰ সমনীয়াৰ লগত যদি নোটছ লাগে কানলৈ চেক মাই ওয়েবসাইট okhomiyabio.com তাত অকল থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ নহয় গুটে ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ পৰা লৈ গুটে 6th ইয়াৰ লৈকে তোমালোকে নোটছ বিলা পাই যাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস বাই বাই